লগে রচনায় আবনি থানসা এবং এই থানসানি বিশিং দিনও তিনি বেশি পরীক্ষণ পাইকা 2021 ফেব্রুয়ারি 5 তারিখ গোপাগরা দুইজন মান বিশিং তৈ যে ব্রহ্ম থামা আসাইকা এবং ও দি ব্রহ্মথা ও থানসা আবনি বিশিং দিনে আনি ও হানি দি প্রসার তিনি ইয়ক সমা মানে থানি কম ধরো যতন সাইমেনো যতন কাহামকে সাইমেনো যেমতে কোনো নেতা বা কোনো লিডার যে প্রতি বিশ্বাস আস্থার মানিয়া একমাত্র বুবাগরা ও হানি বুবাগরা হানি রক্ষণ বলে সময় থিওগি মানছিনাই আপন কাজিনি কইতো আমাদের সংখ্যা সেবই বুবাগরা নো লগাল লাইছিনা এবং এই বুবাগরা নো লগাল লাইছিনাই আমনি ওয়ান সমুন নি বিসিং দিনো जों চাপ জাগৈ ini bisi beri pengfalai dari pas kami salo ani wo hani pusati prasad dotonu yang sini mas saya odi kani pang mistat yang nai bubagra no logelo sinai abong takboy কাজে বুবাগরা সাকখালি তঙ্গু বুবাগরা সাদিয়ক তঙ্গু ওনে 184 জন রাজানি সম্পত্তি তঙ্গু ছাদা রাজানি দন চাবাইয়া 184 জন নিজে সম্পত্তি তঙ্গনি আপন তিনি বলাই দিয়া আঙ্কো আরামায়া সুখাকু খাই দিয়া আনি দফাই করা আপনি বাঙালি তিনি বুবাগরা নো পাই বলাইয়া আরে ব্যক্তিগত তরফ থেকে অম্পি যে প্রমথা ব্লক কমিটি পক্ষ থেকে সারা রাজ্যবাসী এই পক্ষ থেকে akan konten spesi pologia job tono phai kaham ini pandano ini jeng kampung lainnya sal ke khano pohon lotong ni bisai salah haste kenangge palai kaka hai jeng ompio ini pohon pelai jeng aku boleh palai lejau bayano bayasa jottonu ini uthapano ini pandano kontak bayan ini ani jeng khamani ko kayak phai kaham ko ini foundation jotono bisa sawoi ari paipa jotono hambar di pramoda ayu lokto gobagra ayu lokto jeng pasai Februari una ko phaioi jeng hokom jotono bisui palai gobagra belum lagi hambar kelak Ông là bà đó cái sao đâu nên rồi quái kia cũng chọn phải thế u đó phải nên phiêu xa để ta nhớ rồi sao ta cái gì gió có bụi bùa bọt ông có sạc ra u sẽ làm sự nó phiêu lên sáng cái gìนี่บิชิงเตอร์นี่ชักเอาเลยบิชักใครกับมันเนาะหนึ่งอุบิชักเลยทำใครเนี่ยแค่ตาบอดนี่จะต้องมันเจเนอเรชั่นแต่พอเราต้องเจเนอเรชั่นอุทำการนี้ให้เนี่ยสึกจองกันมันไม่ได้สิโมเดลบางเลยอุต้องผ่านทำใครกันดีว่าอังมาสดายตัวอย่างอังเป็นเรื่องมากกว่าอันนี้ก็สดายตัวอย่างบุบากาต้องรู้ว่าเอ็มเลนอองค์พิวจะนักใครดีที่เอ็มเลนที่เพราะฉะนั้นสมบูรณ์แล้วकि समय साके समय देबा निनि दोनि बिसिंनि जों साबजानि नांगो आं साबानि बिसिंनि थाखायके अरमनि दखानाय दिले नों साय दखान बिसिंनि ति पासा फियंगाके जत फियंगा दिले अमहाय जत दायके मारा लागे बोललाङो सिनि द इयुनि द गोबां सामखौ गुस्रागो बायनि परेके हानि वादियानि सादास आपासादि आगतलाव प्लेनारि सेसन होनाय सिनि सामखौ बाङा दं भासि इबे रां सारा मुसुदु और जागाव साइ मसाया हायफां दिमानो आनि हाय उसिसियो जराव अमा हायो माइदासा कौ फाइ दमनि बरफ खुद कम नायनाय आं मासो बाद द फानो हामजोन जानै नो बनो साइ थायो ओ द फानो फेव थानिबो आनि किसा कन्स्टिट्यूशन जराव लागानो होनै आंले पावटा साइ दखौ हासि इबे आं गासिया निराव बजत साइ दखौ आं नु गहासि सेसवानि गेलावबो जे ग्रुप मिटिं हायखे माने अमा जखन फोकस खालामना गायसि बरफले थाया लेका बरफले गोबां मासे